For today's video, another day, another vlog na sad guys. Nado mi dire sa Plaza Independencia kay gitawagan min Sir Inting og Sir Ayan. Shout out dayon ning duha guys, no. Something na abot na dire guys, naglihok na mi guys kay amoy pambalhin dire ang mga tin guys, no. Kay naman jud sila event dire guys, no. Shout out dayon dire ni Boss Gomer. Ang akong pinakabutaan nga amigo. Walang iba kundi si Boss Gomer. Sana oh. Shout out din ni Sir Ayan, no? Kugihan mi gani Sir Ayan, no? Laban lang jud ta, mga kapatid. No.